हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर बुजुर्ग हैं। एक शख्स ने उनसे उनकी तौबा का किस्सा पूछा कि क्या बात पेश आई, आपने अपनी साबिका ज़िंदगी से तौबा की। वो कहने लगे, मैं एक सिपाही था और शराब का शौकीन था और बहुत आदी, हर वक्त शराब ही में मुनमहिक रहता। मैंने एक बांदी खरीदी जो बहुत खूबसूरत थी और मुझे बहुत ताल्लुक़ था उससे। मुझे एक लड़की पैदा हुई, मुझे उस लड़की से भी मोहब्बत थी और वो लड़की मुझसे बहुत मानुस थी, यहाँ तक कि वो पाँव चलने लगी। तो उस वक्त मुझे उससे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई। हर वक्त मेरे पास ही रहती, लेकिन उसकी आदत ये थी, जब मैं शराब का गिलास पीने के लिए हाथ में लेता, वो मेरे हाथ से छीन कर मेरे कपड़ों पर फेंक देती। मोहब्बत की ज़्यादती की वजह से उसको डांटने का दिल नहीं मानता। जब वो 2 बरस की हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। इस सदमे ने मेरे दिल में जख्म कर दिए। एक दिन 15 शाबान की रात थी, मैं शराब में मस्त था, इशा की नमाज भी ना पढ़ी, इसी हालात में सो गया। मैंने एक ख्वाब में देखा कि हश्र कायम हो गया है, लोग कब्रों से निकल रहे हैं। मैं भी उन लोगों में से हूँ जो मैदान हश्र की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने पीछे कुछ आहट सी सुनी। मैंने जो मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला अजदा मेरे पीछे दौड़ रहा है। उसकी गहरी आंखें हैं, मुंह खुला हुआ है और बेहताशा मेरी तरफ को दौड़ा हुआ आ रहा है। मैं उसके डर से घबरा कर खौफ ज़्यादा जोर से भाग रहा हूँ। वो मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। सामने मुझे एक बूढ़े मियाँ निहायत नफीस लिबास, निहायत महकती हुई खुशबू उनमें से आ रही है, मुझे मिले। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वो कहने लगे, मैं एक ज़ईफ़ आदमी हूँ और ये बहुत ताकतवर है, ये मेरे काबू का नहीं है, लेकिन तू भागता चला जा, शायद आगे कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए जो इससे निजात का सबब बन जाए। मैं बेहताशा भागा जा रहा था, मुझे एक टीला नज़र पड़ा। मैं उस पर चढ़ गया, मगर वहाँ चढ़ते ही मुझे जहन्नुम की दहकती हुई आग उस टीले पर नज़र पड़ी। उसकी दहशत सूरत और उसके मंजर नज़र आए। इन सब हालात को देखने के बावजूद उस सूरत की इतनी दहशत मुझ पर सवार थी और ऐसी तरफ भागा जा रहा था, मैं करीब ही था कि जहन्नुम के गड्ढे में जा रहा हूँ। इतनी में एक जोर की आवाज़ मुझे सुनाई दी। कोई पीछे से कह रहा है, हट जा, तू इस जहन्नुमी लोगों में नहीं है। मैं वहाँ से फिर पीछे दौड़ा। वो सांप भी मेरे पीछे को लौट आया। मुझे फिर वो बड़े मियाँ सफ़ेद लिबास में नज़र आए। मैंने उनसे फिर कहा, मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी, इस अजदे से आप किसी तरह मुझे बचाएं। आपने कबूल ना किया। वो बड़े मियाँ रोने लगे और कहने लगे, मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ, ये बहुत ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अलबत्ता सामने ये एक दूसरी पहाड़ी है, इस पर चढ़ जा। इसमें मुसलमानों की कुछ अमानतें रखी हैं, मुमकिन है तेरी भी कोई चीज़ अमानत रखी हो जिसकी वजह से तू इस अजदा से बच सके। मैं भागता हुआ उस पर चढ़ गया और वो अजदा भागता हुआ मेरे पीछे आ रहा है। वहाँ मैंने देखा एक गोल पहाड़ है, उसमें बहुत से ताक खिड़कियाँ खुले हुए हैं, उन पर पर्दे पड़े हुए हैं। हर खिड़की के 2 किवाड़ हैं, सोने के, जिन पर याकूत जड़े हुए हैं और मोतियों से लदे रहे हैं।
اور ہر کیواڑ پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی، کیواڑ کھول دو، پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ۔ شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں سے ایسی ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ اس کی آواز کے ساتھ ایک دم کیواڑ کھل گئے اور پردے اٹھ گئے اور ان میں سے چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ گیا۔ اس پر فوجوں کی فوج بچوں کی نکل آئی۔ اس میں دفتن میری نگاہ اپنی 2 سال کی بچی پر پڑی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابا ہیں، اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے داہنے ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اسے لپٹ گیا اور اس نے اپنے داہنے ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھایا۔ وہ فوراً پیچھے بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے داہنے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی، کہنے لگی، میرے ابا جان، الم رتل الذین آمنوا الآیت، سور حدید، رکو 2۔ کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی ہیں جھک جائے؟ یہی اس کی بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، بیٹی تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہم سب قرآن شریف کو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی وہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا، یہ تمہارے برے اعمال تھے جو اس کو اپنے گناہ سے اتنا طاقتور کر دیا، وہ سب آپ کو جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا، وہ سفید پوشاک بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی، وہ آپ کے نیک اعمال تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف اور کمزور کر دیا کہ وہ اس سانپ کو دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد ضرور کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا، بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہیں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں۔ جب آپ سب آؤ گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی وحشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی اور اپنے سارے برے اعمال چھوڑ دیے۔